آج کے وقت جو خاموشی ہے جموں کشمیر میں وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے لیڈر جیل جانے سے ڈرتے ہیں، آپ کے لیڈر اپنا سر کٹانے سے ڈرتے ہیں، اور وہ کبھی آدمی آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا دین بولتا ہے، جو قوم کی کبھی قیادت کے لائق نہیں ہے، جو جیل جانے سے ڈرے، جو اپنا سر کٹانے سے ڈرے۔ کیوں ڈر کے ہم رہے؟ آپ مجھے کیوں بزدل بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو ان سیاسی پارٹیوں سے بولنا چاہیے جو آپ جنہوں نے بھیجا ہے۔ پہلے یہ کلیئر کروں، نہ ہندوستان کے لوگوں سے نہ پاکستان کے لوگوں سے ہمارا کوئی بیر ہے۔ کشمیریوں کا ایک جو موقف، جو بالکل مختصر موقف یہ ہے کہ حق خود ارادیت کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر آئے، انہوں نے عصمت ریزیاں کی، انہوں نے لوٹ پاٹ کی، اور لوگوں نے سمجھا یہ لٹیرے ہیں، کیونکہ وہ پٹھان تھے، وہ ان کا کلچر ہمارے سے میچ نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ یہاں کی تہذیب سے ناواقف تھے، ان کی غلطیوں کے کی وجہ سے یہ کشمیر کا ایشو ڈائیلوٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بات تکمیل سے، آپ سپریٹس والی باتیں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، سپریٹسٹ کون ہے اس میں؟ سپریٹسٹ کے ساتھ تو بی جے پی نے گورنمنٹ بنائی، جماعت اسلامی نے تو پراکسی ووٹ دیے ہے اس کو، پی ڈی پی کو۔ سب ناروں پہ ایک ہی باری، حق ہمارا رائے شماری۔ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر شیبان اشائی جی۔ شیبان، جہاں باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ دعویٰ رہتا ہے کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ واپس لائے، آپ آرٹیکل 370 واپس لائے، وہیں پہ شیبان اشائی جی کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں جو ہے پلیبسائٹ یا رائے شماری پھر سے کرانے چاہیے، اور جو حق ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہی اسی وعدے کے اوپر جو ہے نیو دہلی کو آنا چاہیے۔ شیبان اشائی جی، آپ کا خیر مقدم ہے ہماری چینل میں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں بتائیے، جو آپ کا یہ موقف ہے ایک حساب سے بہت پرانا موقف ہے، آپ یہ پرانے زخموں کو پھر سے کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ سر، سچا موقف ہے، سب سے سچا یہی موقف ہے، اور یہی موقف ہے جو آپ کی تحریک تھی، اس میں ہمیں ایک ہی اعتراض تھا کہ جو دوسرے نعرے دیے گئے، اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں جائیں گے، اور جو انفنشڈ بزنس ہے پارٹیشن کا، جس کو ہم کشمیر ڈسپیوٹ بولتے ہیں، جب یہیں 1947 میں پنڈت نہرو لال چوک میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم وی آر اگینسٹ فورسبل میرجز، ہم کشمیری لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیں گے۔ اس کے بعد ایوب خان کے ساتھ کورسپونڈنس میں، آل انڈیا ریڈیو کے بہت ساری نشریات میں، ہندوستان کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشنز میں انہوں نے دونوں ہاؤسز کو بولا کہ ہم کشمیریوں پر کوئی جو ہے ظلم نہیں کریں گے، ہم کشمیریوں کو دبائیں گے نہیں، ان کو جھکائیں گے نہیں، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ پھر وہ الگ بات ہے، انہوں نے 53 میں یہاں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو اریسٹ کیا، 22 سال محاذ رائے شماری چلی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہندوستان اپنے کیے ہوئے وہ وعدے بھول گیا۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ تھے ایسے جنہوں نے زخم پہنچایا وقتاً فوقتاً کشمیر کی اصلی لیڈرشپ کو۔ آپ یہ نہیں کہنے چاہیے کہ زخموں کو کورید رہے ہیں، ہم حق بات بول رہے ہیں، جو کشمیریوں کا حق تھا اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سر، آپ کی تھوڑی یاد دہانی کرا دوں میں، جب 1947 میں جب قبائلی آئے تو کشمیر کے لوگ اٹھے اور انہوں نے ان کے خلاف ان کو باہر دھکیلا، تو کیا ڈز ناٹ دیٹ کاؤنٹ ایز اے؟ لسن مائی ڈیئر، آئی ول ٹیل یو واٹ ہیپن ان 47۔ جب قبائلی یہاں پر آئے، انہوں نے عصمت ریزیاں کی، انہوں نے لوٹ پاٹ کی، اور لوگوں نے سمجھا یہ لٹیرے ہیں، کیونکہ وہ پٹھان تھے، وہ ان کا کلچر ہمارے سے میچ نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ یہاں کی تہذیب سے ناواقف تھے، ان کی غلطیوں کے کی وجہ سے یہ کشمیر کا ایشو ڈائیلوٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بات تکمیل کرنے دیجئے۔ ہندوستان اور پاکستان ریزولوشن 47 کے سگنیٹری ہے، وچ کالز فار اے پلیبسائٹ ان جموں اینڈ کشمیر۔ آج حکومت ہند ہمیں بولتی ہے یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف ہے، تو 3 پرنسلی اسٹیٹ تھی، جوناگڑھ، حیدرآباد اور جموں کشمیر۔ آپ نے جوناگڑھ میں کیوں پلیبسائٹ کرایا؟ اگر یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف ہے، میں پہلے یہ کلیئر کروں، نہ ہندوستان کے لوگوں سے نہ پاکستان کے لوگوں سے ہمارا کوئی بیر ہے۔ کشمیریوں کا ایک جو موقف، جو بالکل مختصر موقف یہ ہے کہ حق خود ارادیت کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کے خود کے پرائم منسٹر پنڈت نہرو یہاں آ کے انہوں نے لال چوک میں یہ بات بولی۔ اب آپ آج کے پس منظر میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی کا زخم کورید رہے ہیں؟ بھائی، جن لوگوں نے جو حق ہمارا تھا وہ چھین لیا، 370 کو ڈائیلوٹ پہلے کیا، اس میں بہت سارے ایبریشنز کیے، پھر بعد میں 370 کو بھی ختم کر لیا، ہماری اسٹیٹ کو بھی ختم کر لیا۔ اگر ہم اس موقف پہ کھڑے نہیں رہیں گے جو موقف ہمارا تھا، اور جو موقف جائز موقف ہے، اور جو کشمیریوں کا حق ہے، تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز پھر بچے گی نہیں۔ سر، یہ آپ سپریٹس والی باتیں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، سپریٹسٹ کون ہے اس میں؟ سپریٹسٹ کے ساتھ تو بی جے پی نے گورنمنٹ بنائی، جماعت اسلامی نے تو پراکسی ووٹ دیے ہے اس کو، پی ڈی پی کو۔ یا آپ ذرا ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیجیے نا، جو آج بی جے پی کے ساتھ ہے۔ سجاد لون کل تک کہاں تھا؟
Separatist or mainstream is a myth created by agencies. There is nothing called separatist or mainstream. You are either pro-Kashmir or against Kashmir. And for speaking the truth, if I have to pay any sacrifice, अगर ये मुझे तख्तेदार पे लटका दे, मुझे जेल में डाल दे, आज के वक्त जो खामोशी है जम्मू कश्मीर में वो क्यों है? क्योंकि आपके लीडर जेल जाने से डरते हैं, आपके लीडर अपना सर कटाने से डरते हैं, और वो कभी आदमी आपका लीडर नहीं हो सकता। ये आपका दीन बोलता है, जो कौम की कभी क़यादत के लायक नहीं है, जो जेल जाने से डरे, जो अपना सर कटाने से डरे। क्यों डर के हम रहे? आप मुझे क्यों बुज़दिल बनाना चाहते हैं? आपको तो उन सियासी पार्टियों से बोलना चाहिए जिन्होंने बेचा है कश्मीर को। क्या आपको पीडीपी से नहीं पूछना चाहिए? क्या आपको जमात इस्लामी से नहीं पूछना चाहिए? क्या आपको इसे कांग्रेस से नहीं पूछना चाहिए, जिन्होंने 53 से 75 तक हर इलेक्शन रिग किया, जिन्होंने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 22 साल जेल में रखा? क्या आपको बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए किस आइन के अंडर उन्होंने हिंदुस्तान के आइन का कत्ल किया है 5 अगस्त 2019 को? यूनिलैटरली, undemocratically, unconstitutionally they have abrogated Article 370. Do you know 370 has its genesis in the very instrument of accession? जो instrument, provisional instrument of accession था आपका, जो temporary आर्जी इलाक हुआ जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ, वो सिर्फ 3 डोमेन्स पे था, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। तो आपने क्या से क्या कर दिया कश्मीर के लोगों को? आज कश्मीर को आपने म्यूनसिपलिटी बना दी है, आज यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, हम अपना मौक़िफ़ भूल जाएं, हम अपना मौक़िफ़ डाइल्यूट करें? कश्मीर के मसले से आपसे पूछना चाहूँगा, कश्मीर के मसले के हवाले से आपका ये कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों को मिलकर कश्मीर का इशू सॉल्व करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में एक हिसाब से खाना जंगी चल रही है। पाकिस्तान का कहाँ से कश्मीर के इशू पे बात करेगा जब उनके घर में तबाही मची हुई है? नहीं, वो तो आपकी बात आप बोल रहे हैं ना, इसकी पहले भी कोशिशें हुई है, बिल्कुल जो ईमानदार कोशिशें हुई है। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब यहाँ थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे यहाँ कश्मीरियों को, और आप नहीं कहें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बात करेंगे। कश्मीरीज आर द प्रिंसिपल पार्टी टू दिस डिस्प्यूट। ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। ये पाकिस्तान को भी समझना है, ये हिंदुस्तान को भी समझना है। हम कोई सेसेशनिस्ट नहीं है, हम कोई टेररिस्ट नहीं है। अगर रायशुमारी के मुतालबे पे मैं टेररिस्ट बनता हूँ, मैं सेसेशनिस्ट बनता हूँ, तो फिर सबसे बड़ा जो टेररिस्ट और सेसेशनिस्ट था वो तो पंडित नेहरू था। उसने लाल चौक में बोला भी कि कश्मीरियों का मसला आप हल करिए, उसने लाल चौक में बोला कि भाई रायशुमारी करवाइए। तो हम वही बात रिपीट कर रहे हैं ना, कश्मीर का मसला मैंने बनाया है ना आपने बनाया है, ये तो अनफिनिश्ड बिजनेस है पार्टीशन का। अब आपने कहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है अल्लाह आज दिखा रहा है आपको तस्वीर। जो हमने कहा कि ये जरदारी भुट्टो ख़ानदान, ये नवाज शरीफ का ख़ानदान कभी भी हमदर्द नहीं है कश्मीर का। इन्होंने आग लगाई है 90 के दहाई में, इन्होंने कश्मीर में बंदूक भेजे हैं, इन्होंने कश्मीरियों को मरवाया है। ये कश्मीरियों के कोई हमदर्द नहीं है। जिस तरह मैं ये बात बारहा अपने लोगों को बोलता हूँ, अपने जिरगों में बोलता हूँ, हिंदुस्तान में सब हमारे दुश्मन नहीं है और पाकिस्तान में सब हमारे दोस्त नहीं है। हम क्यों जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ़ करते हैं? क्योंकि उन्होंने हक़ाइक़ पे जो है वो कोशिश की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को समझाया कि कश्मीरी लोग 70 साल से पिस रहे हैं, वो जेलों में जा रहे हैं। क्या जेल में खाली आज के लोग थे? 22 साल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में रहे जब माज़ रायशुमारी चल रहा था। क्या बाकी लोग जेल नहीं गए? क्यों ये दोनों मुल्क हमें तशद्दुद पे ये कर रहे हैं, आमादा कर रहे हैं? हम दोनों मुल्कों से ये बात कह रहे हैं, आप ये समझिए, कश्मीरी, यू विल हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू कश्मीरी लीडरशिप, द ट्रू कश्मीरी लीडरशिप, नॉट दोज हु आर बीन ब्रेड एंड फेड बाय योर एजेंसीज। वो नहीं जो पाकिस्तान के पाले हुए हैं, वो नहीं जो हिंदुस्तान के पाले हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की जो असल क़यादत है, असली लीडरशिप है, उसके साथ आपको बात करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। पहले 35 से 370 बहाल हो जाए, और मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा, ये मेरी बात याद रखना, अगर जिंदगानी रही तो मसले कश्मीर हल होगा ज़रूर। जहाँ कश्मीर में अभी चुपी चुपी सी है, लोग चुप करके बैठे अपने कामकाज में लगे हुए हैं, वही आपको नहीं लगता आपकी ऐसी बातें भड़काएंगी और लॉ एंड ऑर्डर इशू आ सकता है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब होता है? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ग्रेवयार्ड पीस होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है लोगों के मुंह पे ताले लगाना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है PSA और UAPA के नाम पे लोगों को डराना। हिंदुस्तान का आइन मुझे इजाज़त देता है, ये अभी अगर हम हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, उनका आइन मुझे इजाज़त देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के। आई एम नॉट अफ्रेड टू गो टू जेल, एंड आई एम टेलिंग माई पीपल ऑल्सो, आई एम नॉट, मैं किसी को उकसा रहा नहीं हूँ। आई एम नॉट प्रोवोकिंग एनी बडी, नाइदर इट इज़ माई वर्क टू प्रोवोक एनी बडी। मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ, अपने ईमान को ज़िंदा करो, अपनी गैरत को ज़िंदा करो, और जो तुम्हारा था उसको वापस लाने में सियासी जद्दोजहद करो। आप तो रायशुमारी की बात कर रहे थे, आप तो 35 से 370 पहले लेना है आपको, आप तो पहले स्टेटहुड बहाल कराना है।
यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? ये किन लीडरों की वजह से पहुँचे? किन लोगों ने है जो हमारे बच्चों को गलत रास्ता दिखाया? कौन है ऐसी जमातें जो कश्मीर के सूरमा बने बैठे थे, आज वो मुंह पे लब कुशाई करने से डरते हैं? आप मुझे कह रहे हैं लोग डरे हैं, क्यों डरे हैं लोग? क्या मुसलमान और डर एक जगह जिंदा नहीं रह सकता है? यह आपका दीन आपको बोलता है। हमें आइन की इज्जत है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत है हिंदुस्तान की, बट दैट डज नॉट मीन आई विल बी सबसर्वेंट टू एनीबडी। मोदी और अमित शाह विल टेल मी व्हाट टू डू। हमारे हकूक अपनी जगह है, हमारा मसला अपनी जगह है, हम इंशाल्लाह अपनी जिदोजहद कायम रखेंगे। कैसे रखेंगे? पॉलिटिकली रखेंगे? नहीं, बेशक पॉलिटिकली ही रखनी है, और किस तरह से रखनी है? आपका जो सियासी शऊर था, मैंने कहा अगर 87 में रिग हुआ इलेक्शन तो 53 से 75 तक हर इलेक्शन रिग होता था, फिर तो सब लोग बंदूक उठा लेते। बंदूक की ज़रूरत नहीं है, कौम में वो सियासी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। आप जैसे नौजवानों को ये बताने की ज़रूरत थी हम क्या थे और हम क्या बन गए। जब आपका 47 में मुआहिदा हुआ, प्रोविंशियल एक्सेशन हुआ, तो आपका अपना प्राइम मिनिस्टर होता था, आपका अपना सदर रियासत होता था, आपका अपना आइन होता था। आज क्या है आपके पास? क्या हमें उन चीज़ों के लिए लड़ना नहीं है? क्या हमें उन चीज़ों के लिए सियासी जदोजहद नहीं करनी है कि हमें भी स्टेटस कोइज बन के बीजेपी की गोद में बैठ जाना चाहिए? आप मुझे बताइए। खैर, आपके अपने ख़यालात है और हम एज जर्नलिस्ट इस पे कमेंट नहीं कर सकते। ताहम ये थे शीबा नशाई जी, और इन्होंने बेशक ये कहा कि महाज राय शुमारी हमारा हक है, और इनका ये कहना है कि महाज राय शुमारी ही मेजर मसला है और उस पर ही बातचीत होनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर के मसले को सॉल्व करने के लिए कश्मीरियों की जो है पार्टिसिपेशन वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ताहम ये इनके ख़यालात है, और आज के शुमारे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।